पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। वं शांति शांति शांति। शुभ संध्या। स्वामी विवेकानंद लोक संसदर समस्त सदस्य सदस्य मानकु ए कार्यक्रम को सुस्वागत। आज व्यासकवि फकीर मोहनकर गारडी मंत्र विषय आलोचना अच्छी। वर्तमान मु वंदना निमंते ओंकार और वंदना निमंते आमंत्रण करुची सुश्री लीजागिरी द्वारा वंदना गान। सुश्री लीजागिरी द्वारा वंदना गान। हेलो हेलो राधे राधे राधे। एठारे उपस्थित समस्त राधे गुरुजन राधे मंडली राधे राधे। हाँ आज्ञा हाँ हाँ। एठारे उपस्थित समस्त गुरुजन मंडली को मोर हृदय भक्तिपूत प्रणाम। ओ अज्ञानं तिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम्। रन्ध्रान् वेणुरथरः सुतया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्तिः। तासमाविरभूचौरि स्मयोमान्मुखाम्बुजौ पीताम्बरोधरः सग्रीव साक्षात् मन्मथः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। धन्यवाद। वर्तमान शिक्षयित्री ज्योत्स्ना राणी जेना द्वारा विवेक वाणी पाठ हम। ज्योत्स्ना राणी जेना। हेलो आज्ञा 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 आज्ञा। उपस्थित विवेक वाणी पाठ। गुरु गुरुजन मानक मोर प्रणाम। आजिर विवेक बाणी। जदि केही कौनसी छोट काम करबाकू हेउछि बोली अभियोग करे तेबे जीवनर प्रति क्षेत्र में से अभियोग ही करिब। सबुबले असंतुष्ट रहिबा द्वारा ताहार जीवन दुखमय होई उठिबो एवं सबु पंड होइजिब। किंतु ଯେଉଁ व्यक्ति ताहार कर्तव्य कर्मरे नियत अविचल रही अग्रसर हुए से आलोकर संधान पाए एवं उच्चरु उच्चतर कर्तव्य ताहा निकटरे आसी उपस्थित हुए। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत सर प्रणाम। रमाकांत सर गुरुराम गुरु श्रीयुक्त डॉक्टर रमाकांत। आज्ञा सर सुविला। हेलो आज्ञा सर रमाकांत सर आपण प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर प्रणाम। प्रणाम मो कथा सुबुची? प्रणाम गुरुराम गुरु डॉक्टर। आज्ञा सुविला। हां हाँ डॉक्टर रमाकांत। आज्ञा आसु नहीं। हां 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 सुबुची हेलो सुबुची आज्ञा सुबुची। गुरुनाम गुरु डॉक्टर रमाकांत बेहेरा को मोर शत शत प्रणाम। से आज सभार सभापति अछंती। से आम बालेश्वर जिलार स्वामी विवेकानंद लोक संसदर सभापति। से जड़े विज्ञ विद्वान लोक। तांकु जेते कहिले भी कम पड़िबो। जड़े सुलेखक भल प्रबंध लेखक। तांकु तांकर यही बयसर अपराध यही विवेक बाणी विवेकानंद लोक संसदर दायित्व तुले थिवारु आम विवेकानंद लोक संसद तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आलोचक डॉक्टर राधारंजन पट्टनायक तांकु जेते कहिले मध्य कम पड़िबो।
से सार को नमस्कार। सार जने प्रबंधक, कवि, आलोचक, समीक्षक, कवि, लेखक जहाँ कहले भी से सबुथिरे जने धुरीण व्यक्तित्व तांकर। वर्तमान डॉक्टर राधा रंजन पट्टनायक को अनुरोध करती से तांकर वक्तव्य रखिए। हेलो सर, राधा रंजन सर। सर नमस्कार सर। दीदी शुभ शुभ हाँ शुभिला दीदी शुभिला ଶୁଣନ୍ତୁ ରମାନ୍ତ ସାର୍ କୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖବନ୍ଧରେ। ରମାନ୍ତ ସାର୍ କୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି। ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଦୀପଦ କହି ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରମାକାନ୍ତ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ତ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଚାତୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସୁନାମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅଛି, ରାଧାରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଆଉ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ବୀରେଇ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଧାରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। डॉक्टर राधा रंजन पट्टनायक सर। हेलो राधा रंजन सर। हेलो हेलो दीदी सर शुभिला आज्ञा आज्ञा सर। सर आलोचना को स्वागत। सर आपण म्यूट अछंती सर। सर म्यूट अछंती उठाई दियंतु। म्यूट अछंती सर। सर आपण म्यूट अछंती। सर राधारंजन सर म्यूट अछंती। हां 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 बस एबे सुबिला। आज्ञा 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 सुबिला। आज्ञा सर आज्ञा। वर्षा भिजा संध्या आपण माननकु समस्तनकु मोर शब्द प्रणाम जणाउछि। विशेष करी मोर रमाकांत सारंकु मोर प्रणाम जणाउछि एवं अनुष्ठान प्रत्येक कर्मकर्ता को मोर हृदय अभिनंदन। तेबे आज आमे चर्चा करिबा फकीर मोहनकर गारुडी मंत्र संबंध। आपण माने फकीर मोहनकर गल्प पढ़ी छंती। रेवती होउछि तांकर प्रथम गल्प, जहा कि 1898 रे प्रकाश पाइथिला। गारुडी मंत्र होउछि 1916 मसिया। माने प्रथम गल्प हला रेवती और शेष गल्प हला गारुडी मंत्र। या भितरे व्यवधान 18 वर्ष डिफरेंस। तेबे मु एति की कहिबी दुईटी गल्पर मुख्य स्वर गोटिए नारी शिक्षा संपर्क में कहा जाइछि। रेवती रे फकीर मोहन जो चेष्टा करिसंती नारी शिक्षा उपरे ताहा शेष पर्याय सफल हेई नाही। कारण रेवती गल्परे फकीर मोहन सोशल जस्टिस दे पारि ना, किंतु गारुडी मंत्र गल्परे फकीर मोहन सेनापति नारी शिक्षार एक पूर्णांग चित्र वर्णना करिसंती बा उपस्थापन करिसंती।
आपण देखंतु रेवती पाठ पढ़ी किंतु फकीरमोहन तार परिवार प्रति निर्दय होइचंती एवं शेषरे तांको परिवार केही रही ना किंतु गारुड़ी मंत्र तार एक पूरा विपरीत मुखी अर्थात शेष पर्याय एक मिलनात्मक गारुड़ी मंत्र रे फकीरमोहन स्वीकार करिसंती एटा 30-40 वर्षर कथा गारुड़ी मंत्र लिखिबार प्राक काल से समय कटक नुआ करी कॉलेज बसी एफए क्लास पढ़ा जाही कॉलेज रे मदन मोहन पाठ पढ़ी गारुड़ी मंत्र जे मुख्य नायक कटक चौधरी बजार रे से सादा 2 महला कोठारे पाठ पढ़ा आरंभ कर मदन मोहन जड़े मेधावी छात्र सी अनेक अनेक पाठ पढ़ार स्वप्न देखी बड़ से विवाह करी मोहिनी को करी अर्थात मोहिनी जड़े शिक्षिता एवं सी पाठ पढ़ी एवं पाठ पढ़िया तार आग्रह अच्छी आधुनिकतार समाज भितरे ताल दे चलिबार प्रयास करिछि गारुड़ी मंत्र गल्प रे जो शिक्षार क्रम विकास घटी ताहा रेवती रे सफल हो पारिना आपण माने कहि पारंती जे रेवती वे तो नारी शिक्षार आद्य ओंकार हो पारे किंतु तार सफल रूपायन मोहिनी चरित्र रे परिप्रकाश घटी मोर तो मन हुए रेवतीर आत्मा सत्य जमिति मोहिनी चरित्र भितरे हेलो जमिति गोटे उहुकी मारी विवाह परे अर्थात मदन रो व्यवहार परे फकीरमोहन गल्पर प्लॉट को जेउ दिग को नहीं छंती सेथिरु तांको गल्प मानस तथा सकारात्मक चिंतन सफल रूपायन घटी रेवती गल्पर 18 वर्ष परे लिखिथिबा गारुड़ी मंत्र गल्प रेवतीर आत्मा सती जेमिति मोहिनी चरित्र रे आत्म प्रकाश करिछि एही गल्प रे स्त्री शिक्षा प्रति रेवती ठारू अधिक गुरुत्व दिया जाइछि तत्कालीन समय खंड रे कुलबधू माने पाठ पढ़ी किपरि नारीर भूषण लज्जा विनय एवं सदाचार मुखा पिंधि घर कोणे बसी रहुथुले से संपर्क रे सूचना रही सत हेले मदन मोहन को ए सब भल लगे ना से चाहे कुलबधू माने घर कोणे न बसी समाजर मुख्य स्रोत सामिल हंतु हाथे ओढ़ना टाणी लज्जाशिला आदि प्राचीन पंथी उपसर्गर भावधारा ठारू दूरे जाई नुआ दृष्टिकोण जीवन अतिबाहित करने छड़ा गल्पटी को कथाकार फकीरमोहन सेनापति एमित एक बिंदु पहुंचाई जेउठी प्राच्य पाश्चात्य शिक्षार मोहनीयता और आदर्श दाम्पत्य जीवन को समाज रे प्रतिष्ठा करिबा पाई चेष्टा करिसंती सफल भी होइसंती एतत् भिन्न नारी माने केवल घर काम पाई जे ईश्वर सृष्टि करिसंती ता नुहे तांकर एक स्वतंत्र मन अछि तांकर गोटे हृदय अछि तेणु
तांको स्वाधीनता उपरे अंकुश लगेबा उचित नुहे। एई कथा मदन भाबिछि एवं तार अंतर्निहित चिंताधारा को प्रकाश करिसंती। एई गल्प रे पदी एवं सुक्री दुईटी गौड़ नारी चरित्र। पदी गल्पर जेजिमा भली कुसंस्कार तथा अंध परंपरार प्रतिनिधित्व करथिला बेले सुक्री जदिओ मूर्ख एवं अशिक्षिता तथापि मार्जित एवं रुचि संपन्न चरित्र उपनीता। मदन मोहन शिक्षा पाई कॉलेज पढ़ी, कॉलेज जाइछि, इंग्राजी मध्य पढ़ी, अनेक उपन्यास पढ़ी, मदन बीए पास करिछि। एसबु सत्वे बापांकर बाहागर प्रस्ताव अजाग परामर्श को से निजर अनिच्छा सत्वे नीरବରେ ग्रहण करिछि। मोहिनी यथा समय मदन सहित बाहर होइछि। मोहिनी रूपरे गुणरे यथार्थ मोहिनी छे। हेलो मदन मोहन स्मार्ट केमिति कराइबो, नीति संज बळे तोटारे केमिति बुलिबो, ताको भल करी केमिति पढेइबो, एमिति अनेक विचार ता मनरे आसीछि। किंतु तार अंतराय सृष्टि करिछि पदी। पदी जणे रक्षणशील तथा मंधाता जुगर परंपरावादी। तेणु मोहिनी को पुरुणा संठना शिक्षा लक्ष्य रे मोहिनी पाखे पाखे अछि। एठारे कथाकार प्राचीन कालर झीओटीए बा होई। हेलो झीओ को जातिला सेते बेले से समयर कोइली प्रथा प्रचलित थिला। नुआ घर नुआ लोक सद्य विवाहिता झीओटी कहा सह निजर मन कथा कहबो से कोइ कथा प्रचलन थिला। एई पोइली रूपक प्राणी माने साधारणतः 6 मास पर्यंत रहुथिले। तेबे एई जो मोहिनी सहित मिसिब, पार्क रे बुलिब, बही पढ़िब, तार अंतराय सृष्टि करिछि पदी। तेणु एमाने कोन कहिसंती गोटे सुक्री सहित सुक्री गोटे दासी ता सहित मोहिनी परामर्श करके गोटे ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करिसंती। चित्रनागर परिकल्पना करिसंती एवं गारुड़ी मंत्र परिकल्पना करिसंती। योजना मुताबक मदन पदी को साप विषय पचारिबारु से सोचके देखिछि बोली कहिछि। मु शॉर्ट रे कहि जाउछि। मदन परामर्श रे सुक्री पोखरी रु कंसाए पानी आनिछि। सुक्री एवं पदी मिलित भावे बहुर दुई भाग को आंटक धरिछन। मदन काल विलंब न करी बहुर जोड़ा फिड़ाई देइछि। बहु किंतु सरमरे भिड़ी भिड़ी होछि। मदन किंतु कंसा पानी को मंत्र करी मोहिनी को फुंकिछंती। एमिति 7 दिन पढ़ाई मोहिनी घर में बसी नहीं से दूरे जाइछि। गारुड़ी मंत्र एक कल्पनार कहानी। এই कल्पनार कहानी भीतर हेलो अंधविश्वास प्रति भ्रूक्षेप न करिबा
ଏଇମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଏକ ଶିକ୍ଷା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଦିନେ ମୋହିନୀ ହସି ହସି କହିଛି, କାହାକୁ କହିଛି? ମଦନକୁ କହିଛି, ପତିକୁ କହିଛି, ତୁମେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ନା, ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଡାଙ୍ଗ ପଲଙ୍କ ତଳୁ କାଢି ଆଣି 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆନ୍ଦାଜ ଚଉଡା 1.5 ହାତ ଲମ୍ବେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ କଳା ଆଉ ହଳଦୀର ଚିତ୍ର କରି ଏକ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗେଙ୍ଗୁଟି ବାନ୍ଧିଛ, ସେଇ ଗେଙ୍ଗୁଟି ଧରି ଫୋପାଡି ଦେଇ ତୁମେ ସାପ ବୋଲି ଚିତ୍ରନାଗ ବୋଲି କହିଛ। ମୋହିନୀ ହସି ହସି କହିଲା, ତମେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ସତରେ? ମଦନ ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ ମଦନ ବାବୁ ହଠାତ୍ କହିଛି, ହଇଲ ଶୁକ୍ରୀ, ୟାକୁ କହିଦେଲୁ କିଆ, ସାପ ଦେଖାଇଲୁ କିଆ। ଶୁକ୍ରୀ ହସି ହସି ପଳାଇଛି। ଏଇଠି ଗଳ୍ପର ଶେଷ ପର୍ଦ୍ଦା ଟାଣିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ। 2ଟି ଗଳ୍ପକୁ ପାଠ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଟ୍ରାଜିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦାରୁଣୀ ମନ୍ତ୍ର ମିଳନାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ରେବତୀରେ ନିରବ ପ୍ରେମର ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମିଠା ଗୁଣ ଥିଲାବେଳେ ଗାରୁଣୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ମିଳନ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ବିନ୍ ପକାଇଥିଲେ ତାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୌଧଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ପରେ। ମୋଟ ମନେ ହୁଏ ରେବତୀର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଛି ମୋହିନୀ ରୂପରେ। ଗାରୁଡୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ରନାଗ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ମିଛ ପରିକଳ୍ପନା। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗାରୁଡୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭାଗବତ ଏବଂ ଗୁଣଗତ ଭାବଗତ ଏବଂ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ସେପରି ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରରେ ସେପରି ପାପ ଲାଗେନି, ଯାହା ଫକୀରମୋହନ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରେବତୀର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି ଗାରୁଡୀ ମନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେବତୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଗାରୁଡୀ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ହେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ବିଦ୍ୟାୟନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତିରେକ ବି ଘରେ ବି ପଢିପାରିବ, ଯାହା ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଫକୀରମୋହନ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରାକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ଗବେଷକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନା ହ୍ୟାଲୋ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରେବତୀକୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ରୂପେ ବିଚାର କରି ଆସୁଛୁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସ୍ଥିତିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମୟରେ ନାରୀର ସ୍ଥିତି 4 କାନ୍ଥ ଘେରା ଅନ୍ଧାର ଗୃହରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ସମ ପରିମାଣରେ
स्वाधीनता नहीं फल नारी मानकर स्वतंत्रता स्वाधीनता शिक्षार प्रसार फकीर मोहन गारुड़ी मंत्र गल्प जो नक्शा प्रकार नक्शा आंकी ताहा नारी शिक्षार एक श्रेष्ठ उपादान मदन मोहन पत्रीर जुड़ा फिटाइबा डेणा खोली पद्मतला करी फू फू मिछ मंत्र पढ़ी समाजर प्रचलित कुसंस्कार को उड़ाइबा को भरपूर प्रयोग कर प्रयास करथिले किंतु रेवती गल्प फकीर मोहन तत्कालीन समय नारी मानकर शिक्षा पाई जेजीमा भली परंपरावादी मनीष माने विरोध करने और मौलिक स्वाधीनता को भात रंधा शिख चुली फुंका शिख भितर आबद्ध करने संपूर्ण मुक्त होइछि गारुड़ी मंत्र गल्प से समय नारी शिक्षार गुरुत्व को समाज मर्मे मर्मे अनुभव करिछि सेइथिपाई फकीर मोहन गारुड़ी मंत्र गल्प घरर कबाट फांकरू नारी मानू बाहर कराई तोटारे बुलाइबा घटना तांको गल्प पुरुषर एक श्रेष्ठ प्रमाण शेष तो एतिक यथेष्ट बजे नारी शिक्षा चारि कांथ घेरर एरुंडी डियाई प्राकृतिक परिवेश रे खोला मेला मैदान रे बुलाइबा आदि घटना निश्चय गारुड़ी मंत्र को एक श्रेष्ठ गल्पर मर्यादा सुनिश्चित या संदेह नहीं तेणु रेवती रे जो नारी शिक्षार स्वप्न सार्थक रूप नहीं गारुड़ी मंत्र गल्प रेवतीर शिल्पगत रचनार ओजन ठारू गारुड़ी मंत्र ओजन निश्चय भारी एक सभी स्वीकार करेंगे मोर कहिबार कथा प्रथमत जिते बड़े फकीर मोहन सेनापति रेवती लेखिले से भरपूर प्रयास करिसेंती नारी मानू शिक्षा दबा चेष्टा करिसेंती चाहिए रेवती को से सोशल जस्टिस दे पारि थांते किंतु देले नाही गोटे पार्श्व अंधविश्वास अन्य पार्श्व कुखीगत समाज परंपरा तेणु ए सब को से छिड़े बंधन मुक्त करि पारि नाही जोथिपाई रेवतीर शेष पर्याय को विपर्यय को टाणी मृत्यु घर कहीं रही ना शेष कौन है सबु दोष रेवती उपर रही से पाठ पढ़िला बोली एमती सब घटना घटिला किंतु गारुड़ी मंत्र संपूर्ण मुक्त मदन मोहन जड़े उच्च शिक्षित से पाठ पढ़ी आधुनिकतार बशवर्ती मोहिनी मध्य गारुड़ी मंत्र परे सबु लज्जा को परिहार करिछि उपन्यास पढ़ी बही पढ़ी अनेक अनेक गीत भी गाई पार्क बुली तेणु शिक्षा केवल शिक्षा क्षेत्र गले हुए ना घरे बसी जने प्रचुर अध्ययन करि यही होची गारुड़ी मंत्रर एक श्रेष्ठ कलात्मक परिप्रकाश यही कथाटी को मु सर्वप्रथम जिते लोकलोचन को आनिली पाठक मान सामने को आनिली जिते बड़े यही लेखाटी मोर सत्यवादी मे संख्यार बाहरिला
ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୂଳରୁ ମତେ ଫୋନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ କହିଲେ ଆମେ ଗାରୁଡି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ସେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆମେ ପଢି ନାହୁଁ। ସେ ଗଳ୍ପରେ ଯେ ଏମିତି କଥା ଅଛି ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗବେଷଣା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ନାରୀ ପ୍ରକୃତ କହିବା ଆମେ ସିଏ ହଉଛି ମୋହିନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ରେବତୀର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋହିନୀ ଚରିତାର୍ଥ କରିଛି। ତେବେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଗାରୁଡି ମନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପର ଉପସଂହାର ପର୍ବକୁ। ସାର୍ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, କାରଣ ସାର୍ ମୋଠୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ। ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କେତେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ତଥାପି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ, କିଛି ଅସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏଇଠି ମୋ ଶବ୍ଦକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୟାଲୋ ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ ତଥା ଆଲୋଚକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭିଲା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା? ହଁ ଶୁଭିଲା? ଶୁଭୁଛି। ହଁ ଶୁଭୁଛି ଦିଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିକିରି ତାପରେ ରମାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିବେ ରଖିବେ, କାରଣ ସମୟ ହେଇନାହିଁ। ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆହୁରି ରମଣା ସାର୍ 10 କେମିତି ମିନିଟ୍। ସମୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଁ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଆପଣ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। 5 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ରମାକାନ୍ତ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଗେ ଦିଅନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ 5 ପ୍ରଶ୍ନ ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍। ଯଦି ବେଶୀ ଆସେ ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରମାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ଅଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ଟାଇମ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ରେବତୀ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରୀର ଇଏଟା କେତେ ଦୂର ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେବତୀ ଷ୍ଟୋରୀ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେବତୀ ଷ୍ଟୋରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ସେ ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନେଇ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏଇ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜିର ରେବତୀ ସେ ରେବତୀ ନୁହେଁ। ଆଜି ରେବତୀ ପାଠ ପଢିଲେ ତା ଘରେ କୌଣସି ସେଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କି ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ସେ ଗଳ୍ପ ଆଜି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଜି ବପନ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା କି, ମାନେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ରେବତୀ ଷ୍ଟୋରୀଟା ପୁରୁଣା ଇଏ ପାଇଁ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରୀ ଦରକାର କି ଆମର ଏନି ମୋଟିଭେସନ କି ଏନି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଷ୍ଟୋରୀ ଗୁଡା ଭାବରେ। ଆମର ସବୁ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀ ଗୁଡା ହଉଛି ରେବତୀ ଷ୍ଟୋରୀ। ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ହଁ ଦରକାର ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଭାବରେ। ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଦଳା ଦରକାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ରହିଛି କି? ହଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରେ ସାର୍ କହିବେ ଯେ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ, ଆମ ସର୍ଜନାରେ କାହିଁ ସେ କଦମ୍ବ ବନ, କାହିଁ ସେ ନିବିଡ଼ ବନସ୍ପତି,
ଗହନ ବନରେ କାହିଁ ସେ ବର୍ଷା କାଳ, ନୀଳ ନିବିଡ଼ ଆକାଶ, ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ବସୁନ୍ଧରା, ଆମ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ଅତୁଳନୀୟ ପୁଲକ, ଆମ ଭାଇଚାରା, ଆମ ସହନଶୀଳତା, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଅକଳନ୍ତି ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ, ଇତସ୍ତତ ଯାହା ବି ଫୁଟୁଛି ତାର ସେ ପ୍ରାଣର ବୀର୍ଯ୍ୟମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। କାହିଁ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରାଣର ସେ ସତ୍ୟଶୀଳତା ଆଉ ଉଦ୍ବେଳନ, ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ବର୍ଣ୍ଣର ନେଉଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଲେଖକ ମାନେ ରେବତୀ ଭଳି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଛି ରେବତୀ ଭଳି ସମସାମୟିକ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟୁଛି, କୋଉଠି ଫୁଟପାଥରେ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 4 ପଇସା 5 ପଇସା ଭିକ ମଗା ଯାଉଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ କେହି ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ। ସଭିଏ କଳ୍ପନାର ପକ୍ଷିଆ ଝୋଳା ଚଢି କେବଳ ଶବ୍ଦ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା। और 45 पर्यंत क्वेश्चन आंसर रखंतु। 45 पर्यंत क्वेश्चन आंसर रखंतु। आज्ञा आसु आउ क्वेश्चन आसु। तापरे प्रश्न। हेलो हेलो तापरे प्रश्न। आज्ञा आज्ञा जदि किसी प्रश्न पचारंतु, जदि किछि अछि टाइम अछि। सर रमाकांत सर किसी कहबे सर? सर मु रिक्वेस्ट करिबी गारुडी मंत्र संपर्क में 2टी वाक्य कहबे रमाकांत सर। हाँ से तो कहबे अच्छी समय अच्छी आहरी 50 पर्यंत से कहबे तो 45 पर्यंत प्रश्न जदि किसी आछे दियंतु, नले रमाकांत सर कहबे। हाँ आ किछि प्रश्न अछि कि केही पचारिबे कि? नहीं रमान सर दे दियंतु। रमान सर टे विस्तारित भाव रे कहता उठी किछि 50 55 पर्यंत टाण दियंतु। राधारंजन बाबू चमत्कार भाव नमस्कार सर। विश्लेषण कले। हाँ राधारंजन बाबू चमत्कार भाव विश्लेषण कले। रेबती गल्प प्रकृत में फकीरमोहन जड़े कालजयी स्रष्टा, कालर प्रतिध्वनि तांकर लेखा भितर की अनुरणित होइछि। तेणु रेवती गल्प ट्रेजेडी शेष होइछि। ट्रेजेडी शेष हेले मध्य तार गोटे आवेदन रही एवं से आवेदन मध्य किमिति जुग जुग धरिकी से समय किमिति थिला कुसंस्कार एवं नारी मानक शिक्षा प्रति किमिति अनादर थिला एवं अंधविश्वास थिला एवं से अंधविश्वास प्रकृत भी किछि किछि दुर्घटना भी घटीगला एवं लोरे भी लो चुली लोनिया कहीकि जो जजेमा भितरे कि तार रेवती प्रति स्नेह ममता पाखु आरंभ कर विरक्ति भाव समस्त प्रकाश पाइला। ये सब भितरे की आमे प्रकाश पाई जुगचित्र जुगर प्रतिध्वनि से संचारित
ଗୋଟେ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଇଜ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଆନ୍ ଆଇଡିଆ ଫର ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ହେଜ୍ କମ୍। ଇଏ ଗେଟେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଦନ ଅଛି। ସେ ଆବେଦନ ଠାରୁ ସେଇ ଆବେଦନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ସାହିତ୍ୟିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଧାରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ରେବତୀର ଯୋଉ ବ୍ୟର୍ଥତା ହେଇଛି ତାର ସାର୍ଥକତା ମାନେ କମେଡିରେ ଟ୍ରେଜେଡି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଯେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କମେଡି। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଥିଲା ଏଇ ଯାକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିବା। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାରୁଡି ମନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପରେ। ଏବଂ ରେବତୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଯୁଗର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଟେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ୟାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫକୀରମୋହନକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ବା ଟ୍ରେଜେଡି ଅଙ୍କନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କି ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ସବୁ ଅଘଟଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଜନିତ ହେଇଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଆଲୋଚନା ବି ଆଜି ସାର୍ଥକ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିରେ ମୋର ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଶୁଭିଲା ନା? ହଁ ନିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆହୁରି ସାର୍ଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ସାର୍ ତ କହିସାରିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ହଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଏତେ ସରିଯିବ ତାହେଲେ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯିବ। ଆଉ ସାର୍ ସରାନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରିବା। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ। ହ୍ୟାଲୋ ସୁବିଲା ନା? ହ୍ୟାଲୋ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ହ୍ୟାଲୋ ରାମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତ ନା? ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଓ ଅଛନ୍ତି କାହାନ୍ତି ସାର୍? ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ କି? ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆମକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ହଁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେବେ। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୋତା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ଗୁରୁଜନ, ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରଫେସର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ନିଜେ ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ସଭାପତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସେଟା ଆମର ନିଜ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ମାତୃଦେବୋ ଭବ, ପିତୃଦେବୋ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାର୍ ରାଧାରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଲୋଚନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଆଉ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ପ୍ରଫେସର ମହୋଦୟ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ କି
जो समय जोटा आवश्यक थिला से समय से आवश्यकता अनुसार फकीरमोहन सेनापति व्यासकवि रूपायित करिसेंती प्रतिफलन करिसेंती तो से समय आवश्यकता थिला रेवती गल्पर तेणु से रेवती गल्प से समय देखिक से कर 18 वर्ष पर जोटा किसी अवदान फल उपन्यास फल मु तो भावुँ कि परिवर्तन होती समस्त केवल तांकर नुहे समस्त से प्रयास फल नारी शिक्षार अग्रगति होती 18 वर्ष पर जो चित्र आसी से चित्र से समय से प्रतिफलन कर व्यासकवि प्रतिफलन कर 18 वर्ष पर जो चित्र आसी शिक्षार जो अग्रगति घटी से चित्र तेणु तुलनात्मक भाव में सेटा भी से समय उपयोगी थिला एटा भी से समय उपयोगी हिसाब से जहाँ से नारी शिक्षाटा को बहुत इम्पोर्टेंस देकरी दुईटा गल्प नारी शिक्षा प्रयोज्य थिला आमे समस्ते प्राय स्वीकार करवा तो जहाँ आज से आलोचना बहुत सफल होती बहुत सकारात्मक होती तो से समस्त को जो मैंने भाग नेले राधारंजन सार को विशेष करके धन्यवाद अर्पण करुच्ची बहुत बढ़िया आलोचना कर समस्ते जो मैंने भाग नहीं समस्ते श्रोता समस्त को मु धन्यवाद अर्पण करुच्ची नमस्कार धन्यवाद तापरे संपादक श्री रामचंद्र पुष्टिधर शांति आज्ञा रामचंद्र सार रामचंद्र सार रामचंद्र सार रामचंद्र सार मैडम कोच आज्ञा नहाती अच्छा मु तो शांति पाठ कर दउछ ताले हां कर दियन आज्ञा ओ अच्छी आज्ञा भवन्तु सन्तु निरामया नेटवर्क पड़ेला तांकर ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सभापति महोदय सभा संग करिए आज्ञा हां रमाकांत सर सर रमाकांत सर सभा संग होला आज्ञा सभा संग करिए हौ सभा सांग है बर्तमान आलोचना बे सफल आज होती राधारंजन बाबू चमत्कार आलोचना कले आ फकीरमोहन दीटी गल्प दी माने जो प्रभेद रही समयगत 18 वर्ष तफात होती भितर जुगचित्र यथार्थ भाव प्रकाशित होती प्रथम टी नारी शिक्षा आवश्यकता और से जो प्रचलित कुसंस्कार थिला तार प्रतिफलन केमती जेजिमा माने वक्तव्य घटी भी लुनिया या भितर एवं तापर जो गारुड़ी मंत्र आसला से नारी शिक्षा पूर्णांग चढ़ी मारी मरा जाऊ एसब आलोचना चक्र सफल होती आज आज मु बर्तमान आलोचना चक्र को समाप्ति घोषणा करुच्ची रमान सर प्रणाम चाहिए आप बहुत कथा बहुत सुंदर की कही था क्लास जिते सुंदर कहते ना सब मन समस्त प्रणाम आज्ञा प्रणाम हरे कृष्ण सर आज्ञा हरे कृष्ण सर आज्ञा शिव तो कोई करता है कितने सुंदर आलोचना हबनी आज्ञा सांगठनिक आलोचना राम सर कहतु राम सर कहते ये चित्रांकन प्रतियोगिता कौन कथा कहूँ हेलो नेटवर्क पाउनी ना नेटवर्क पाउनी अरे आपण हरे कृष्ण सर आज्ञा हम तो संख्या कम हम तो सब आज जॉइन करना आज्ञा आपण नेटवर्क पळौची बारंबार
शंकरशन सार अछंती सर नमस्कार सर ए राम सर को नेट पढौची से बाबद रे ए जो चित्रांकन प्रतियोगिता अछि से बाबद रे टिके आलोचना कर दियंतु आज्ञा 10 मिनिट आज्ञा नमस्कार समस्त को मोर आंतरिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन शंकर नमस्कार तेबे आम गहन अछंती शंकर संसार आमको इति सुमतामत दियंतु केमिति आमर संगठन ए जो स्वामी विवेकानंद लोक संसद बालेश्वर शाखा आज्ञा जाओ आज बालेश्वर जिलार आलोचना सार जपरी भाव में आलोचना कले निश्चित भाव में समस्त प्रेरणा दे से समय थिला जहाँ थिला से समय अनुसार तदनतन कवि गाल्पिक हिसाब से जहाँ किसी रचना कर निश्चित भाव में समस्त एक आज समाज प्रযোज्य हो न पारे किंतु से समाज जहाँ थिला से आलोचना से अति सुंदर आलोचना और रमाकांत समीक्षा कर अति सुंदर भाव में एवं आप सब प्रश्न उत्तर देले प्रश्न पचरा गला उत्तर सार यथार्थ उत्तर देते जहा हो बालेश्वर हूँ ज्ञानर बाटी तेणु आमर आज कार्यक्रम भर उद्बोधन कार्यक्रम हूँ प्रथम उद्बोधन कार्यक्रम आप कौन कर आउ दि तीन कोर्स ब्लॉक स्तर रे यदि करें ताल भल हम एवं से गोटे फिजिकल मीटिंग जरिया आप एकत्रित होकर निश्चित भाव जदि कार्यक्रम ग्रहण करेंगे ताहले आम पाखपाख कॉलेज मानकर जो आमर भितर जी स्नेह श्रद्धा सहानुभूति जोटी अच्छी से आम कर आदि हमको सुंदर हम अन्य विशेष भाव दूर को जावा दरकार पड़े बालेश्वर सहर हो कि पाखपाख अन्य कौन जिले हो संस्थान हो करेंगे चित्रांकन प्रतियोगिता प्रति ब्लॉक को आमर जो योजना करा बर्तमान तो से अवस्था भितर आपणकर